آج شعبان کی پہلی تاریخ کے دن سب لوگ صرف 1 منٹ کی تسبیح آج ہر تقدیر بدل دے گی، مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو شعبان کی پہلی تاریخ یکم شعبان کا وظیفہ بتائیں گے، جو کہ بہت ہی آسان اور مفید ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی طاقتور ہے۔ اس وظیفے کو یکم شعبان والے دن کرنا ہے، یعنی شعبان کو پہلی تاریخ کو کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ شعبان کے پورے مہینے میں آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ درود پاک کا تحفہ پیش کرنا ہے، توبہ استغفار کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، خوب نوافل پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ تمام اعمال کرنے سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو بن مانگے عطا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اس مہینے میں رحمتوں کے 300 دروازے کھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے مانگ جو مانگتا ہے میں تجھے عطا کروں گا۔ اے میرے بندے، جو تو مجھ سے توبہ کر میں تجھے بخش دوں گا، چاہے تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک ہی کیوں نہ ہو، تو مجھے پکار تو صحیح، میں تیری توبہ کا منتظر ہوں۔ توبہ کر، میں تجھے بخش دوں گا، تیری توبہ قبول کروں گا۔ اس لیے سب مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس مہینے میں توبہ کیا کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کا ورد کریں۔ سب مسلمان بچے جوان بزرگ اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کے لیے دعائیں مانگیں، گناہوں سے توبہ کریں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بخش دے گا، ہماری توبہ کو ضرور قبول کرے گا۔ آج ہم آپ کو یکم شعبان کا وظیفہ بتائیں گے، اس کے چند فوائد بھی بتائیں گے۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے اس عمل کے کرنے کے چند فوائد بتاتے ہیں۔ اس عمل کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا، کاروبار میں خیر و برکت عطا کرے گا، دشمنوں سے آپ کو حفاظت میں رکھے گا، جادو تعویذات سے محفوظ رہیں گے۔ جس نے آپ پر جادو کیا ہوگا وہ اسی کی طرف پلٹ کر جائے گا، آپ پر جادو تعویذات کے اثرات نہیں ہوں گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی، ہر نیک دلی مراد پوری ہوگی، آپ تمام پریشانیوں مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ پر کوئی مصیبت کوئی پریشانی بھی آ جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد فرمائے گا۔ اگر آپ بھی غربت کا شکار ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، گھر کے حالات خراب ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ وہ آپ نے کر لینا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے حکم سے یہ قرآن پاک کی سورت کا جو وظیفہ ہے، اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کو ایسی عزتیں عطا فرمائے گا، ایسی دولتیں عطا فرمائے گا، ایسی شانیں آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ آپ کے معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی، جیسے میں بتاؤں گا ویسے ہی آپ نے صرف ایک مرتبہ اس عمل کو کر لینا ہے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ یکم شعبان کا ایسا مجرب آزمودہ اور باکمال وظیفہ ہے، یہ وظیفہ آپ کریں گے اور آپ مالا مال ہو جائیں گے، کیونکہ سورت کوثر کا وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ ہر کوئی سورت کوثر کی فضیلت کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ یہ سورت قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ یہ سورت خاص طور پر رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ جو کوئی آج یکم شعبان کے دن یہ وظیفہ کر لیتا ہے تو ایک دن کے اندر ارب پتی بن جائے گا۔ یکم شعبان کی ایک ایسی تصویر آپ کے حوالے کروں گا جو میری خود کی آزمائی ہوئی ہے۔ اس دن کا انتظار مجھے خود بھی تھا، میں نے خود یکم شعبان بہت شدت سے انتظار کیا، کیونکہ یہ تصویر جس گھر میں پڑھی جائے گی وہ گھر ارب پتی بن جائے گا، وہ گھر رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ مجھ سمیت ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں رحمتیں برکتیں ہوں، اس کے گھر میں تمام تنگ دستیاں پریشانیاں مصیبتیں رکاوٹیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھ لے گا انشاءاللہ رب کریم کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، اور جو بندہ اس موقع کو پا لیتا ہے، اس موقع کی قدر کر لیتا ہے، وہ رب کریم سے جو مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ اللہ والو، 1 منٹ کا یہ وظیفہ اپنی زندگی کا 1 منٹ رب کریم کے حوالے کر دو، رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ آپ 500 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ دے گا۔ آپ رب کریم سے مانگ رہے ہیں، آپ رب کریم کے سامنے فقیر بن کر بیٹھیں گے، میرا رب بادشاہ بنا کر اٹھائے گا۔ آج کا وظیفہ میرا ان بہن بھائی بیٹیوں بزرگوں ماؤں کے لیے ہے جو پریشان رہتی ہیں، جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جو صبح سے شام تک محنت و مشقت کرتے ہیں پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی۔ آج کی یہ تسبیح وہ گھر ضرور پڑے، وہ مرد وہ عورت ضرور پڑے جو اپنی زندگی سے غربت کا تنگ دستی کا جڑ سے خاتمہ چاہتے ہیں۔ اللہ والو، آپ جیلی عامل پیر فقیر کے پاس چلے جائیں، آپ در در کی ٹھوکریں کھا لیں، آپ رات دن محنت کر لیں، آپ بڑی سے بڑی سفارش کروا لیں، لیکن آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ سے رب راضی نہیں ہو جاتا۔ جب عرش الہی پر بیٹھا رب آپ کے حق میں بہتر فیصلے نہیں سنا دیتا، جب کامیابی رب کی طرف سے ہے، پھر کیوں لوگوں کے در پر جاتے ہو، کیوں منت سماجت کرتے ہو، کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو؟ آج صرف ایک تسبیح ایسی بتاؤں گا، ایک عمل ایسا بتاؤں گا کہ جو بندہ پڑھ لے گا اور جس گھر میں بیٹھ کر پڑھے گا اس گھر کے وارے نیارے ہو جائیں گے، آپ کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا، آپ کی بند کاروبار چل پڑیں گے، آپ کے راستے کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، جوان بیٹیوں کے بہترین رشتے خود چل کر آپ کے گھر آئیں گے۔ جس گھر میں بیٹی کا رشتہ نہیں آتا پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ رشتہ خود چل کر آپ تک آئے گا۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کئی سالوں سے نہیں مل رہا، آج یہ وظیفہ پڑھیں اور رب کے حوالے اپنا فیصلہ کریں، انشاءاللہ آپ کو کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، نوکری خود چل کر گھر تک آئے گی، کیونکہ جب رب نصیب میں لکھ دیتا ہے، جب رب کسی کے نصیب میں کوئی کامیابی لکھ دیتا ہے، پھر کسی منت سماجت سفارش کی ضرورت نہیں رہتی، پھر وہ آپ کو مل کر رہتا ہے۔ آج قبولیت کا دن ہے، آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کا دن ہے، آج خزانے لوٹنے کا دن ہے، اور آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے تنگ دستیاں پریشانیاں مصیبتیں رکاوٹیں بیماریاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو آپ یکم شعبان کو یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں، آپ یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لیں، آپ دکان پر ہیں، دفتر ہیں، سفر میں ہیں، آپ کو جب جہاں اور جیسے وقت مل جائے وظیفہ پڑھنا ہے، وظیفہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں، سب کو اجازت عام ہے، رات 9 10 11 بج جائیں آپ نے یکم شعبان کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، جاپان، مسقط، عمان، دبئی، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں یکم شعبان کا دن آ جائے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، کمالات
साथ रब की जात खुद आपको दिखाएगी। आपने यकम शाबान को ये वजीफा पढ़ना है। आप चाहें तो नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, असर मगरिब इशा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। इस वजीफे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि घर का कोई एक फर्द यानी माँ पढ़ेगी तो इसके शोहर और उसके बच्चों को भी इसका फायदा होगा। यानी घर का कोई एक फर्द ये वजीफा पढ़ ले, जिस घर में ये वजीफा पढ़ लिया जाएगा वो घर अरबपति बन जाएगा। किसी भी किस्म की लापरवाही मत कीजिएगा। इंशाअल्लाह वजीफा मुकम्मल बाद में होगा, हाजत पहले पूरी होगी। मुसल्ला छोड़ने से पहले तकदीर और नसीब में कामयाबियां लिख दी जाएंगी, और जब नसीब और तकदीर रब की तरफ से लिख दिया जाता है, फिर है कोई जो आपके नसीब के बंद ताले खोल सके? वो मेरा रब है, जो खालिक है, मालिक है, जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान रब का महीना है और इस महीने में पढ़ने वाला हर वजीफा, हर दुआ कबूल होती है। शर्त यह है कि वजीफा मुस्तनद हो। अगर आप वाकई रब के मौजज़ात देखना चाहते हैं तो आज जो वजीफा बताऊंगा खलूस नीयत के साथ, कामिल यकीन के साथ, एक एक नुक्ता, एक एक बात बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह रातों रात गैब से मदद आएगी और आप रब करीम से मांगना चाहते हैं मांग लो, आज मिलकर रहेगा। नहीं यकीन आता तो आजमा लो। मेरा बस चलता मैं आप में से हर एक का बाजू पकड़ कर कहता ये वजीफा मत छोड़ना, ये वजीफा भी लाजमी पढ़ना। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, माह शाबान का चांद नजर आते ही सहाबा किराम अलैहिम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन तिलावत कुरान पाक की तरफ खूब मुतवज्जो हो जाते, अपने अमवाल की ज़कात निकालते ताकि गुरबा व मसाकीन मुसलमान माह रमजान के रोजों के लिए तैयारी कर सकें। हुकाम कैदियों को तलब करके जिस पर हद यानी शरई सजा जारी करना होती उस पर हद कायम करते, बकिया में से जिनको मुनासिब होता इन्हें आजाद कर देते। ताजर अपने कर्जे अदा कर देते, दूसरों से अपने कर्जे वसूल कर लेते, यौम माह रमजानुल मुबारक से कबल ही अपने आप को फारिग कर लेते, और रमजान शरीफ का चांद नजर आते ही गुस्ल करके बाज हजरात इत्काफ में बैठ जाते। सुभान अल्लाह अज़्ज़ा वजल, पहले के मुसलमानों को इबादत का किस कदर ज़ौक था, मगर अफसोस आज के मुसलमानों को ज्यादातर हसूल माल ही का शौक है। पहले के मदनी सोच रखने वाले मुसलमान मुतबर कयाम यानी बरकत वाले दिनों में रब्बुल अनाम अज़्ज़ा वजल की ज्यादा से ज्यादा इबादत करके उसका कुर्ब हासिल करने की कोशिश करते थे। और आजकल के मुसलमान मुबारक दिनों में खुसूसन माह रमजान मुबारक में दुनिया के जलील दौलत कमाने की नई नई तरकीबें सोचते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने बंदों पर मेहरबान होकर नेकियों का अजर सवाब खूब बढ़ा देता है, लेकिन दुनिया की दौलत से मोहब्बत करने वाले लोग रमजानुल मुबारक में अपनी चीजों का भाव बढ़ाकर गरीब मुसलमानों की परेशानियों में इजाफा कर देते हैं। सद करोड़ अफसोस, खैर खवाही, मुस्लिमीन का जज्बा दम तोड़ता नजर आ रहा है। आपको हम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की वो हकायत बताते हैं जिनमें आप रजी अल्लाह ताला अन्हो शाबान के चांद का खास अमल बतलाया है। कहते हैं कि एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, मैं थोड़े वक्त में ज्यादा दौलतमंद होना चाहता हूँ, ज्यादा अमीर होना चाहता हूँ। क्या कोई ऐसा अमल है, ऐसी दुआ या ऐसा रास्ता है जिससे कम जहमत में और कम वक्त में ज्यादा दौलत कमा लूं और मेरी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएं? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, एक शख्स आसमान को देख। उसने जैसे ही आसमान को देखा तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, तुम्हें क्या नजर आ रहा है? उसने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, कुछ सितारे हैं और ये चांद चमक रहा है। तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, याद रखो ये चांद इंसानों के लिए रहमत, कामयाबी, शोहरत और दौलत की निशानी है। याद रहे कि जब शाबान का चांद आसमान पर नमूदार होता है तो मिकाइल अलैहिस्सलाम भी उसके साथ नमूदार होते हैं और कहते हैं कि चांद इंसानों के लिए खुशखबरी है। और याद रहे कि अल्लाह ताला ने कुछ महीने ऐसे रखे हैं जो कि अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों के लिए बरकत और सुकून लेकर आते हैं। इंसानों की परेशानी करने के लिए इन मुबारक महीनों में से एक महीना शाबान का है। इस बारे में मजीद फरमाया कि याद रखो जब शाबान का चांद आसमान पर नमूदार होता है तो अल्लाह ताला मिकाइल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाते हैं कि अपने खजानों के दरवाजे खोल दो और जमीन की तरफ देखो, इस लम्हे में जो कोई मांगे उसे अता करना। ऐ शख्स, अगर तुम भी चाहते हो कि कम जहमत में तुम दौलतमंद हो जाओ तो तुम भी शाबान का चांद देखकर 3 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ लेना और अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह पाक मिकाइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दे कि वो अपने खजानों से मुझे भी दौलत अता फरमाए और मेरी मुफलिसी और परेशानियों को दूर करे। इस अमल की बरकत से अल्लाह के करम से तुम्हारे लिए आसमान से रहमत और बरकत नाजिल होगी और तुम्हारे तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। याद रहे कि बाज़ औक़ात अल्लाह के यहाँ खास कबूलियत के होते हैं जिनमें अल्लाह ताला अपने बंदे की दुआओं को कबूल फरमाता है और बंदे पर ऐसी रहमत की निगाह करता है कि इस बंदे को मालामाल फरमा देता है, उसकी जिंदगी की परेशानियों को खत्म फरमा देता है। इसलिए चाहिए कि बंदा अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ मांगता रहे और अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस न हो। शाबान के 5 हरूफ शीन ऐन बे अलिफ नून के मुतालिक नकल फरमाते हैं, शीन से मुराद शरफ यानी बुजुर्गी, ऐन से मुराद अलू यानी बुलंदियों, बे से मुराद यानी बर यानी एहसान, अलिफ से मुराद उल्फत और उनसे मुराद नूर है। तो ये तमाम चीजें अल्लाह ताला अपने बंदों को इस महीने में अता फरमाता है। ये वो महीना है जिसमें नेकियों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, बरकतों का नज़ुल होता है, खताएं मिटा दी जाती हैं और गुनाहों का कफारा अदा किया जाता है और जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक की कसरत की जाती है और ये नबी मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का महीना है। मोहतरम नाज़रीन, यकम शाबान को जिसको जहां वक्त मिल जाए बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। इससे पहले एक बात की गुजारिश है, तवज्जो कीजिए, हो सकता है आपसे हर कोई वीडियो स्किप करके देख रहा हो, लेकिन अब से आगे वीडियो में वजीफे का तरीका बताऊंगा। एक नुक्ता, एक चीज बहुत अहम है, आपके स्किप करने से आपकी छोटी सी लापरवाही से वजीफा जाया हो जाएगा, इसलिए बेहतर यह है कि वीडियो स्किप मत कीजिएगा। ये यकम शाबान का खास वजीफा है, आपकी छोटी सी लापरवाही से पूरा साल पछतावे से बेहतर है। वीडियो मुकम्मल देखी जाए, खुदारा एक नुक्ता बताऊंगा, एक बात बहुत अहम है। अल्लाह वालों, एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़यामत के दिन लोगों में से सबसे ज्यादा मेरे करीब वो होगा जो
सबसे ज्यादा मुझ पर दरूद भेजेगा। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बेशक दुआ आसमान और जमीन के दरमियान रुकी रहती है और कोई दुआ ऊपर नहीं जाती, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए तो जिक्र करने और सुनने वाले दोनों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इस आदमी की नाक खाक में मिले जिसके पास मेरा जिक्र किया गया और उसने मुझ पर दरूद न भेजा। नेज इरशाद फरमाया, बकील है वो जिसके पास मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दरूद न भेजे। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब तुम मुअज्जिन को सुनो तो तुम भी इस तरह कहो जैसे वो कहे, फिर मुझ पर दरूद भेजो, क्योंकि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें भेजता है या 10 मरतबा उसकी तारीफ करता है। आपने यकम शाबान वाले दिन नमाज अदा करने के बाद 100 मरतबा आयत करीमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। फिर 100 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है। जब पढ़ लें तो फिर 100 मरतबा या गनीयु या रज़्ज़ाकु को तसव्वुर करके पढ़ना है। आखिर में इतना ही दरूद पाक लाज़मी पढ़ना है जितना अमल के शुरू में पढ़ा। अब वजीफा मुकम्मल होते ही दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है जब तक दिल को सुकून न मिले। बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात गुनाहों की पकड़ की वजह से भी वजीफे ज़ाया हो जाते हैं। सच्ची तौबा से गुनाहों की बख्शिश रब राजी अब हो सके तो सजदे की हालत में जिद करके मांगना। मेरा रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। आपके सजदे से सर उठाने से पहले आप जो भी मांगेंगे, पहाड़ के खजाने भी मांगोगे तो मिलकर रहेंगे। नहीं यकीन तो आजमा कर देख लो, ये वजीफा वाकई तकदीर को बदल कर रख देता है। आज खुशकिस्मत है जो ये वजीफा मुकम्मल करेगा। हजरत सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं देखता हूँ कि जिस तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाबान में रोजे रखते हैं इसी तरह किसी भी महीने में नहीं रखते। फरमाया रजब और रमजान के बीच में ये महीना है, लोग इससे गाफिल हैं। इसमें लोगों के अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़्ज़ वजल की तरफ उठाए जाते हैं और मुझे ये महबूब है कि मेरा अमल इस हाल में उठाया जाए कि मैं रोजेदार हूँ। बुखारी शरीफ में है, हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान से ज्यादा किसी महीने में रोजे न रखा करते, बल्कि पूरे शाबान ही के रोजे रख लिया करते थे और फरमाया करते, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अमल करो कि अल्लाह अज़्ज़ वजल उस वक्त तक अपना फजल नहीं रोकता जब तक तुम उकता न जाओ। शाबान इस्लामी तकवीम का 8वां महीना है। इसे शाबानुल मुअज़्ज़म भी कहा जाता है। इसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब किया जाता है। ये एक मुतबर्रिक महीना है और इस महीने में मुसलमान नफली रोजे रखते हैं। शाबान के महीने में ज्यादा से ज्यादा रोजे रखने मुस्तहिब हैं। हदीस में बयान किया गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे शाबान के रोजे रखा करते थे। उम्मे सलमा बयान करती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी 2 माह मुसलसल रोजे रखते हुए नहीं देखा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के रोजों को रमजान के साथ मिलाया करते। अहादीस से ये बात भी साबित होती है कि माह रमजान के गहरे रूहानी ताल्लुक की बिना पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रमजान की आमद से पहले ही शाबान के महीने में एक खास कैफियत तारी हो जाती थी। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी शाबान के महीने की कदर करें और इस महीने में अल्लाह ताला से खूब दुआएं मांगे, गुनाहों की माफी मांगे और इसी महीने में रमजान की तैयारियां शुरू करें। दुआ है कि रब्बे काबा मेरा सुनाना आपका सुनना अपने पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम लिखकर कमेंट में जरूर शेयर करें। अल्लाह हम सब का